So hari ni kita agak agak panjang sikit lah sebabnya next week dah nak raya kan, 25 bulan tu dah nak hujung-hujung puasa. So kita tak ada kelas lah, kita buat hari ni. Okay, sebelum tu saya akan share dulu slide. So boleh nampak tak slide? Nampak Doktor? Boleh Doktor? Ya, ini contoh apa yang kamu test tadi lah. Okay, normally saya tak sure lah sama ada student yang kira ataupun tidak, ataupun discuss. So dekat dalam sistem Clip ni saya nak share sedikit lah sebab kamu baru first year. So please be careful next time kalau mungkin kemungkinan ada yang discuss, saya tak sure lah. Ya, ada yang tak buka kamera tadi. So dekat sini kamu boleh lihat, kita boleh tengok kita punya Clip ni, sistem log ni. Masyarakat boleh tahu kamu buat dekat soalan yang mana, waktu tengah in progress, tengah buat test or exam, kita tahu kamu tengah buat soalan yang mana. So kita tahu kamu letak flag tu dekat mana, kita boleh tahu. So last time banyaklah 2-3 semester yang lepas kita pernah tangkap student yang niru totally sama dia punya dia punya result dia punya jawapan dia. Ni salah satu contoh lah, tapi yang ni tak apa, yang ni mungkin saya tak ada, ni mungkin kebetulan, tapi kalau untuk exam tu, kalau soalan tu ada 50, okay, kalau kita ada di antara kamu tiba-tiba, bukan kamu lah, maksudnya orang lain, kalau katakan kita macam kita nak buat face to face, but sometimes ada masalah yang tak boleh nak elak, lepas buat face to face, buat online, so kita akan check macam ni. Kalau soalan jawapan sama, memang kita akan panggil student. Okey, ni benda ni tak boleh sebab pernah dulu sampai kita bawa ke TNCA sebab Timbalan Net Chancellor Akademik sangat menitik beratkanlah isu-isu ni. Okey, kita tak nak, kalau boleh next time yang ni tak apa sebab mungkin soalan tu sikit, mungkin kebetulan, tetapi waktu exam itu bukan kebetulan sebab 50 soalan soalan objektif MCQ. Okey, so clear Okay, untuk lecture hari ini, we'll cover chapter 5, chemistry properties of meat. Okay, boleh ikut so far? Boleh. Okay, jangan risau, nanti saya tak marah pun. Cuma next time kena kita akan tengok lah, tak boleh tiru sebab kena jujur lah. Okay, so Chapter 5, Chemistry Properties of Meat. In this chapter, we'll cover about meat proteins, meat color, and also fat. Okay, fat mungkin kita tak akan go into detail lah. So normally in this part, kita akan tengok protein, several type of protein, dan juga dia punya color, bagaimana perubahan, the color changes in meat, okay, before cooking and after cooking, ataupun bagaimana color itu berubah daripada red into brown color, brown color. Okay, so meat proteins, actually this topic perlu belajar sewaktu second week or third week. Okay, but now because kita nak kerja waktu lab tu, so kita terpaksa buat kelas ataupun meat patty, sausage tu awal lah. Okay, meat proteins protein is a complex high molecular weight organic compound that consists of amino acid joined by peptide bonds. So normally protein ni is actually a long chain of amino acid, di mana amino acid ni dia ada essential amino acid and non-essential amino acid. All these amino acid is joined together by the peptide bonds. Okay, so dia adalah protein bonds. Okay, so daripada amino acid tu yang akan form a protein. Kalau siapa yang tak tahu, kita dapat protein ni daripada amino acid. So amino acid ni dia ada banyak lah, histidine, proline, lepas tu dia ada glutamic acid, aspartic acid. Yang ni semuanya bagus lah untuk kita punya badan kita. Sekiranya ada luka ke sel yang rosak, amino acid ni akan bantu untuk pulihkan atau build the new cell or the new muscle. Okay, so protein are highly complex polymers made up of 20 different amino acids. So amino acid ni sebenarnya dia ada lebih lah, dia ada 22 macam tu, tetapi yang the most
kata yang paling kata dan essential and non essential, yang ini yang kita perlu tahu 20 amino acid sahaja, tak perlu lebih-lebih, maksudnya 20 ni dah cukup. So yang kalau ikutkan dia adalah yang essential dan juga non essential ni. Yang essential ni maksudnya kita perlukan sebab badan kita tak boleh nak create ataupun nak hasilkan that essential amino acid. So we have to get from the other food like meat, dairy products ataupun cereals. So kalau ikutkan sesiapa yang vegetarian, normally dia tak mempunyai secukupnya kata essential amino acid sebab dalam dalam legumes or cereal ni dia kekurangan satu atau dua amino acid. So normally complete protein yang kita boleh ambil daripada meat, meat ataupun poultry, eggs, semua ni adalah a complete source of protein. So siapa yang nak cukup sumber protein dan juga amino acid, ambillah telur, daging ataupun ayam ataupun ikan lah. So yang legumes ataupun vegetarian ni kebanyakannya dia kekurangan banyak ataupun satu dua amino acid, dia perlu top up dengan, kalau dia makan sendiri dia kena ambil kata dia ada beans ataupun legumes yang lain. So dia kena mix dia punya diet. So animal protein classification. So protein can be divided into 3. Yang ni sudah explain even kita tak belajar. Normally this protein is really important lah dalam penghasilan meat products like sausage, patties, nugget ataupun apa-apa jenis products from animal base. So myofilament protein is actually salt-soluble protein. So we have to remember that salt-soluble protein adalah myofilament protein. So dia dengan ada kehadiran garam, so dia boleh soluble, dia boleh dissolve. So sarcoplasmic protein, so dia masuk dissolve ni, jangan kamu ingat kamu letak meat dalam air yang ada garam, dia terus dissolve. Bagi kamu mungkin kamu ingat oh dia terus dissolve. Tak, nanti masuk dissolve ni dia cuma boleh extract some of the component in meat. Maksudnya dia ada lagi lebih detail lagi, dia ada actin, dia ada myosin, dia ada tropomyosin, di mana protein ni it link together by a peptide bonds, and some of the protein ni dia adalah hydrophobic. So that's why when we add salt ni dia akan open up the protein structure ni, especially yang hydrophobic yang takut dengan air. So dia akan attach pada meat protein yang hydrophobic tu, dia akan form like a bridging ataupun dia bentuk jejambat to link the water dengan fat. So yang ni faham So the sarcoplasmic protein adalah water soluble protein. Yang ni simple. Sarcoplasmic protein like the enzyme, like the blood, myoglobin. Normally in meat kita tak panggil blood, kita panggil myoglobin or hemoglobin. So myoglobin ni like blood ni dia larut dalam air. Cuba kamu basuh daging tu. So normally bila kita basuh, air yang keluar tu dia jadi warna merah disebabkan oleh dia adalah water soluble protein, dia adalah sarcoplasmic protein. Yang ni yang visible, yang kita boleh nampak, yang dia boleh solubilize like a myoglobin, like a enzyme, apalagi antifreeze protein kita tak nampak, sebab dia soluble dalam air. Stroma protein ni dia adalah connective tissue, ataupun intramuscular connective tissue. The residue of the extraction of the sarcoplasmic and myofibrillar protein. So stroma protein ni is really tough to be removed from the meat protein, sebabnya dia tak larut air, dia tak larut garam, even acid alkali pun it won't dissolve in alkaline ataupun acid aqueous medium. So normally apa yang kita boleh buat untuk remove this connective tissue, like I mentioned last time, kita boleh menggunakan technology like a grinder ataupun meat mincer with a small orifice so that it can block ataupun dia akan separate the connective tissue from the red muscle. So other than that, kalau ikutkan untuk kajian yang pernah saya buat, normally myofilament protein ataupun untuk kita untuk kita extract the stroma protein, yang perlu kita buat, first remove the sarcoplasmic protein first, and then the second one we have to remove myofilament protein, and the residue remain dalam centrifuge tube tu, itulah stroma protein, sebab dia tak boleh larut dalam air dan juga larut dalam salt water. So ini adalah contoh muscle lah, di mana muscle ni
dia ada di dalam muscle ni, bila dia magnify macam ni, bundle of muscle fiber, di mana di dalam muscle ni terdapat bundle of muscle fiber yang kita makan. Di dalam setiap muscle fibers ni, bila kita besarkan lagi, kita akan nampak muscle fiber ni di dalam ni ada sarcoplasma dan juga sarcolemma. Di mana di dalam sarcoplasma ni, bila ataupun kita panggil sebagai setiap bundle di dalam muscle fiber ni, kita panggil dia sebagai myofibril. Memang sangat-sangat orang kata kita boleh lihat myofibril ni dengan dilihat di bawah mikroskop. Okay, so yang myofibrils ni normally ini yang menyebabkan a contraction of the muscle, di mana setiap myofibril ni dia ada sarcomere. So sarcomere ni akan menyebabkan the process of contraction ataupun the process of rigomotis, toughness of the muscle. Tu sebab ni kadang-kadang kita makan meat, especially the red meat. Red meat ni memang sangat-sangat obvious. Bila kita beli, kita perlu boil ataupun kita perlu masak dia selama 2 jam untuk tenderize that meat. So itu yang paling common yang kita pernah buat, disebabkan oleh pembentukan oleh sarcomere, di mana myosin dengan actin head ni dia cross each other. Ni next chapter lepas raya lah kita akan detail, saya akan detail explain regarding with the rigomotis. Okay, so sometimes pernah kan kita makan ayam, even though ayam ni daripada reban yang sama, sembelih pada waktu yang sama, makan pun sama, tiba-tiba waktu kita beli tu ayam yang A ni lebih lembut daripada ayam yang B. Kemungkinan disebabkan oleh the development of the rigomotis untuk ayam B tu. Bila dia develop rigomotis di sarcomere ni, dia akan shorten macam ni. Bila dia shorten, itu yang menyebabkan toughness. The next one, this is actually the myofibril structure lah yang lebih detail. Memang sangat-sangat detail lah dia punya setiap myofibril ni dia ada T-tubules, dia ada sarcoplasmic reticulum. Ini yang sangat-sangat penting lah, di mana sarcoplasmic reticulum ni it store the calcium ion. Dia store calcium ion. Calcium ion. Manakala T-tubules ni pula dia ada electrical potential. Dia macam like electric. Dia akan send the neuron and pass over the sarcolemma, and then dia akan trigger this the sarcoplasmic reticulum, di mana dalam sarcoplasmic reticulum yang saya mention tadi dia ada calcium ion. This calcium ion ni akan menyebabkan a contraction of the muscle ataupun toughness ni mainly caused by the calcium ion. Ni nanti saya akan terangkan lah. So setiap myofibril ni dia ada thick myofilaments dan juga thin myofilaments. Kalau ikut gambar ni kita tak nampak sangat lah. Kita tengok nanti. So myofibrillar protein, gambar yang thick or thin filament ni nanti saya akan terangkan lepas ni. Myofibrillar protein. Muscle is the group of bundle. Ni yang tadi, muscle is the group of bundle. Bundle ni. Muscle is the group of bundle. So bundle is the group of fibers. Setiap ni bundle is the group of fibers. Setiap fiber ni adalah fibers. And fiber is the group of myofibril. Ni. Muscle is the group of myofibril. Banyak myofibril dekat sini. And myofibril is the continuous fibril. Complicated kan? So myofibril is the continuous fibril ataupun sarcomere. Setiap myofibril ni dia ada continuous sarcomere. Banyak sarcomere dia. So fibril consists of thick filaments, myosin. Ingat thick filament, myosin, and thin filament, actin. Kadang-kadang student tertukar. Senang, thin dengan actin. Myosin, thick filament. So salt soluble component. So myofibrillar protein ni adalah salt soluble component ataupun salt soluble protein. So the myofibrillar proteins
present in the muscle in the largest amount, that is myosin. So myosin ni sangat banyak dalam myofibrillar protein ni, dia adanya myosin paling banyak dalam 55% macam tu, and then actin, tropomyosin and troponin. So actin, tropomyosin and troponin ni tak banyak sangat, so paling banyak myosin, and contribute to the muscle contraction and functional properties of meat. So the main kata contribution of the myofibrillar ni adalah muscle contraction. Biasanya muscle contraction ni associate dengan muscle toughness and functional properties of meat. Functional properties ni that relates with the dari segi texture, gelation. That's why we can eat patties, because of the functional properties of myofibrillar protein. Bukan cytoplasmic, tetapi ada sedikit contribution daripada stroma protein lah. Sebab ni dia ada texture disebabkan oleh myofibrillar dan juga daripada connective tissue tu. But mostly adalah daripada soluble protein ataupun myofibrillar protein. Okay, yang ni kita lihat tadi di mana myosin ni dekat tip filament. Ni dia punya ni dia sangat tebal, tip filament, and actin ni myosin ni myosin ni semua ni. Okay, yang ni actin pula dekat thin filament. Thin filament ni dia ada actin, dia ada troponin, okay, dia ada tropomyosin. Okay, yang inilah yang akan menyebabkan contraction of the muscle. So, myofibrillar protein comprise more than 55% of total muscle protein and 97% of water holding capacity and binding properties. So, normally myofibrillar protein is the major protein that contribute to the water holding and water binding properties. So, yang ni perlu ingatlah, dia sangat tinggi. Sebab apa? Kalau ikutkan sarcoplasmic ni, dia mengganggu the process of the water holding capacity. Tetapi mostly yang contribute to the good water binding adalah myofibrillar protein. So contribute to the significantly to meat tenderness and toughness. Okay, ini dah terangkan. Absolutely critical to processing properties like the bind value, like the water holding and fat binding. So hopefully you all boleh faham lah yang ni yang ni saya dah terangkan bagaimana the formation of the sausage tu kita dah belajar disebabkan oleh kata myofibrillar protein. Itu sebabnya kita tambah salt, kita tambah phosphate. Ingat lagi tak? Ingat kan? Kita lupa dah. Ingat doktor. Ingat kan? So normally because of this protein, it can bind very well the structure so that we can get kata the smooth taste, the soft texture of the sausage. Ini kita dah belajar dah itu. So it form emulsion ataupun better products such as frankfurter. Ni dah kita dah cover dah, tak perlu cover later dah, kita dah cover dah. And heat set gelation which control binding and texture, ni pun dah cover dah. Okay, ni kelebihannya bila kita dah advance, kita belajar yang berarti yang chapter yang sepatutnya belajar kemudian kita dah belajar dulu. So yang ni tak apa, kita dah cover. So myofibrillar protein, okay, kita tahu myofibrillar tadi compose around 55%. Ingat 55% myofibrillar protein. At the same time, dalam myofibrillar protein contain myosin, actin, troponin and tropomyosin. So myosin also contains around 55%, sangat banyak. Okay, followed by actin, troponin and tropomyosin around 40 to 45%. So dia punya beza tak banyak pun yang ketiga-tiga ni. Sebabnya actin ni dia perlu bind dengan myosin untuk form kata the cross bridge ataupun kita panggil sebagai the bridge between actin and myosin. Ini kita panggil permanent bridge di mana dia akan menyebabkan muscle tu jadi rigid and tough. Okay, so the next one kalau kita lihat desmin, cinnamon, actinidobulin ni yang tak berapa penting untuk kita discover. So yang ni yang paling penting untuk mostly yang menyebabkan muscle contraction ni, yang ini sahaja. Okay, dan ini kita akan cover later. So normally desmin ataupun kata the small component of myofibrillar protein around 1 to 5% sahaja. Okay, macam contoh kita buat protein ataupun kita nak measure meat tu, dia ada water content about 75%.
Okay, 75% ataupun 70 to 75% of water dalam meat. So protein ni dalam 20 up to 20%. Okay, dalam up to 20%. So dah total dalam 95% kan. Protein sedikit je, air yang banyak. So 70. So ada balance lagi 5% daripada meat tu. 5% tu 1 to 4% adalah fat. Fat sedikit dan 1% tu like minerals, apa-apalah vitamins ataupun kata enzyme, itu adalah small components of the meat yang 1% tu. So yang paling banyak kalau ikutkan meat adalah water, and then followed by protein, and then followed by fat. So myosin is generally considered the singly most important because amino acid composition give highly charged polar molecule. Okay, so disebabkan myosin ni dia banyak charge lah. Okay, dalam myosin ni dia banyak amino acid and it can contribute to the polar molecule. So dah adalah attraction lah. Okay, yang ni tak perlu go into detail sangat lah. Okay, sebab nanti dia akan menyebabkan chemistry yang lebih complicated untuk kamu understand. So yang ni dah ada macam contoh polar and non-polar. Okay, dah ada yang amino acid yang polar, yang ada yang acidic, ada yang basic. Okay, tak perlu tahu yang ni. So myosin is the principal myofiller proteins making up over 55% of the total, and it is located in thick filament. So myosin kita tahu located dekat thick filament dan dia compose around 55%. So the molecular weight of myosin is 200 kilodalton. Tahu tak yang ni, kilodalton ni? Okay, molecular weight tahu tak? Kita tak tahu. Tak tahu, doktor. Okay, normally molecular weight ni, normally if you want to measure dia punya protein content ataupun you want to measure dia punya apa type of protein, we'll look dia punya molecular weight. So normally myosin ni it has higher molecular weight. So maksudnya dekat sini, okay, kalau kamu lihat dekat sini, okay, ini adalah myosin. So bila dia mempunyai molecular weight yang paling besar, contoh macam myosin 200 or 200 and above, so normally dia akan located dekat bahagian paling atas sekali. Ini dia punya band, myosin band. Okay, makin kecil dia punya molecular weight, dia akan jatuh ke bawah. Dia akan drop. Yang paling rendah macam contoh ni, kalau tak silap yang ni myoglobin. Okay, yang ni 45 kilodalton ni adalah actin. So semakin kecil molecular weight, dia akan turun. Maksudnya bila kita buat protein ataupun protein extraction ataupun menggunakan electrophoresis macam ni, macam kamu biasa buatlah DNA semua tu, so molecular weight yang paling rendah dia akan dia akan goes down lah, manakala yang paling tinggi dia akan suspend dekat atas. Okay, semakin tebal protein tersebut, kita tahu dia punya myosin tu dah start drop. Okay, dan yang contoh dekat sini 45 kilodalton ni actin sangat-sangat kata sangat tebal. So maksudnya dekat sini protein ni masih lagi, yang kata actin lagi masih dalam good conditions lah maksudnya. Okay, ni actin, troponin, anthropomyosin. Okay, yang ni saya buat untuk sampel pork ni. Ni pernah saya buat buat sampel pork ni. Okay, so in the formation of the network during setting, a major role is played by the aggregation of the myosin through different protein-protein interaction. So normally aggregation ataupun coagulation, gelation of the meat protein, okay, comes from the myofiller protein, especially from myosin. So yang ni yang menyebabkan the formation of the network during setting. Setting ni maksudnya when we cook at the lower ataupun at mild temperature to set the protein, to coagulate, maksudnya to gel. Okay, major role is played by the aggregation. Disebabkan itu kita dapat the texture of the meat, the meaty texture from the nuggets, from the from the patties and from the sausage due to the protein aggregation. Dia ada kaitan dengan ni lah tadi. Okay, but the aggregation of this protein depends. Maksudnya kalau sausage dia perlukan salt, sebab even sausage yang kita belajar dulu salsa, maksudnya salt, dia perlukan salt untuk dia salting in, untuk dia solubilize the myofiller protein, untuk dia become to have a very good texture. Okay, when we cook at a mild temperature in order to aggregate the proteins. So actin, okay, myosin habis. Okay, actin is the myofiller protein of second highest concentration and is found in the thin filament. Actin ni dia dekat thin filament,
along together with tropomyosin, okay, dan juga troponin. Walaupun nama dia tropomyosin tetapi dia located dekat dengan actin. Jangan tersalah tropomyosin dia located near to actin as well as troponin. Tropomyosin ni dia located dekat tin filament. So the molecular weight of actin is 45 kilodalton. Yang ni, and actin itself does not display the ability to form a gel. So yang ni dia banyak argumentation lah. Some of the researcher ni dia disagree dengan some of the other researcher yang mention actin ni does not display the ability to form a gel. But some of the researcher ataupun ada journal-journal yang claim that actin ni ada play some role dalam gelation properties. Okay, tetapi apa yang kita perlu kamu ambil tahu cukuplah sekadar kamu tahu actin itself does not display the ability to form a gel. Okay, sebabnya dia tak banyak, yang paling banyak adalah myosin dalam 55%. So daripada myosin ataupun mudah untuk kamu faham, myoflux protein sahaja yang yang membantu untuk the formation of the gel. Bila kita go into deep ni, the meat protein ni sangat-sangat kompleks, okay. Dia kadang-kadang dia macam tu, kadang-kadang dia boleh berubah-ubah dia punya justification tu. So just ambil dekat sini sajalah untuk kamu mudah untuk kamu faham. Okay, so the next one, ni muscle yang lebih detail dia punya gambar ni. Muscle ni dia ada bundle of muscle fiber. Di dalam setiap satu muscle fiber ni dia ada myofibrils. So di dalam myofibril ni dia ada sarcomere. Ini sarcomere. Okey, sarcomere yang menyebabkan contraction ni. Okey, di mana sarcomere ni terdapatnya A band. Okey, di mana A band ni terdapatnya thin filament. Ni thin filament. Okey, thin filament yang dekat dalam ni warna gelap ni adalah thick filament. Okey, so di mana thin filament ni, okey, kita lihat thin filament ni dia ada actin. Actin ni dia bulat-bulat macam ni. Okay, tropomyosin dan juga troponin. Okay, ini troponin, okay, tropomyosin dan juga actin. Yang ini adalah thin filaments. Okay, dekat dengan thick filament ni, okay, dia ada macam-macam lah. Dia ada, ni dia punya myosin head. Okay, ni dia punya myosin. Ni semua ni myosin head. Okay, so dekat thick filament ni cuma ada kata protein yang paling banyak di mana myosin. Okay, so dekat dalam myofibril, okay, this one is myofibrils. Okay, bila kita magnifykan dia, kita akan nampak dia lebih kurang bergambar dia macam ni lah. So dia akan di dalam setiap sarcomere itu dia ada A band, okay, dia ada I band. I band ni dia exclusively thin filament sahaja. Okay, H zone. Okay, H zone ni exclusively for thick filament saja. Dia tak ada thin filament. Dia semua thick filament dekat sini. Okay, kalau ikutkan di tengah-tengah ni kita panggil sebagai M line. Ni kita panggil dekat tengah-tengah ni adalah M line. Doktor mute.
Hello dengar tak? Boleh. Okey, dengar doktor. Okay, dah dekat mana Sekarang ni ada masalah lah dengan kita punya sistem ni. Tak tahu sebab apa. Tadi yang dekat Z-line tu. Z-line, okay. Okay. Kat sini kan? Okay, so a region within an I-band that define the end of a sarcomere. So yang ni adalah Z-line ni, kita tahu dia adalah end of the sarcomere. Ni adalah sarcomere. So dia dekat Z-line ni dia adalah end of the sarcomere dan dia terletak di antara I-band. Ni I-band. Okay. So, okay, nampak ni. Okay, dekat sini dia ada M-line. Ni sebenarnya adalah H-zone. Okay, H-zone dan dekat tengah-tengah ni ada M-line. Ini adalah H-zone. So, A-band. So, the dark band where the myosin runs. So, A-band ni kalau ikutkan dia ada actin dan juga myosin. Bukan not only for the myosin lah. Dia ada actin dan juga myosin. So, a region of a myofibril composed of thick filaments and thin filaments. Nampak dia ada thick filaments and thin filaments. So, itu adalah A-band. Dia ada dua, thick and thin filament. So, at the center of the A-band ada H-zone. Provide a space for the thick filament to pull the thin filament towards. Okay. So, dia ada di tengah-tengah ni dia ada H-zone. Okay. Dan di tengah-tengah H-zone tu ada M-line. So when the process of contraction berlaku, dia akan pull. Dia sebenarnya pull inward sebenarnya. Okay. Dia akan pull ke dalam. So dia akan jadi contraction. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak boleh nak fikir kenapa sedangkan bila berlakunya shortening of the muscle ni sebenarnya dia akan mengecut. The muscle tu akan jadi contract. Dia akan mengecut, dia jadi pendek. Okay. Contoh ni saya akan tunjuklah the next chapter nanti. Contohnya bila kita simpan sampel kita tu ke dalam freezer, for example sampel fresh ni, kita measure dia punya length. Okay, contoh 10 cm. After we put into a freezer, okay, for a week, okay, for example a week macam tu dalam 1 minggu, okay, and then kita bawa keluarkan sampel tu and then kita thaw dalam chiller ataupun at room temperature. So apa yang berlaku, contraction of the muscle tu akan berlaku daripada 10 cm, dia boleh jadi sehingga dia akan mengecut jadi 7 hingga ke maybe yang paling severe boleh sampai ke 5 cm. So itu kita panggil contraction disebabkan oleh sarcomere ni dia tarik. Okay. So bila dia tarik, M-line ni akan jadi kecil. Okay, dia akan jadi kecil M-line ni ataupun bukan M-line, H-zone ni akan jadi kecil. Dia akan mengecil disebabkan oleh contraction of the muscle. Okay, sebab masa ni dia bergerak. Okay, even after slaughtering pun dia ada power stroke ataupun kita panggil energy. Okay, after slaughtering dah tak ada oksigen. Okay, after oksigen habis digunakan, dia akan convert daripada aerobik yang ada oksigen kepada anaerobic metabolism. So daripada situlah akan berlakunya penggunaan kalsium ion, ATP semua tu yang akan menyebabkan the power stroke ataupun contraction of the muscle, di mana dia akan reduce the space dekat H-zone ni. Okay, yang ni nanti, okay, part ni dia agak tak complicated. Kalau kamu faham, mudah saja, dia taklah complicated sangat. Okay, yang ni pun saya terangkan pun agak kata mudah untuk kamu faham lah. Nanti kalau yang teknologi saya tak ada terangkan terlalu detail sangat lah. So H-zone, a region in the center of the sarcomere. Yang ni yang tadi tu, of the myofibril composed almost exclusively of thick filament. So ingat, H-zone tu exclusively hanya ada thick filament saja, ataupun yang ni, warna yang ataupun thick filament ni ada myosin dekat sini kawasan ni. Okay, di mana tak adanya thin filament. Ni thin filament. Okay, so H-zone ni exclusively for thick filament saja. Okay, during contraction, H-zone shrink in size as thin filament are pulled in to fill the space of the H-zone. So M-line ni pula in the center of the sarcomere and A-band. Itu adalah
M-line, where the protein hold the thick myofilaments in position. Macam contoh untuk thin filament untuk hold in position, itu kita panggil sebagai Z-dis. Tetapi untuk yang thick filament ni, dia ada M-line. M-line yang akan hold the thick myofilament ni in position. Okay, I-band. Okay, I-band a portion of the sarcomere which contains the Z-line and which contain thin filament only. Okay, exclusively for thin filament only. Okay, I-band ni. Okay, ni I-band. Okay, tak ada thick filament pun. Dia cuma thin filament dan dalam I-band tu adanya Z-line. So during contraction of this region of the I-band will shrink as the thin filament are pulled towards the center of each respective sarcomere by the thick filament. Even bila berlaku contraction, not only the H zone become shrink as, tetapi I-band pun dia akan shrink together. Dia akan shrink. Okay, itu sebabnya meat ni bila dia shrink ni dia akan lost lot of water. Itu sebabnya daging ni jadi keras disebabkan tak ada air. Air dah banyak keluar, dia dah exudate ataupun express out from the meat. Itu sebabnya daging tu jadi liat. Okay, ada soalan tak untuk myofilament protein? Tak ada? Kita sambung tidur. Ada. Tak ada Okay, the next one stroma protein or connective tissue. Okay, so connective tissue ni yang ni yang kata yang paling simple lah saya letak. Okay, kalau tak dia banyak lah dia punya explanation ni. So stroma protein, the connective tissue surrounding the muscle, okay, yang form a shape ataupun yang pegang kita punya muscle ni adalah itu kita panggil sebagai connective tissue ataupun stroma protein. So stroma protein or connective tissue can be divided into three: epimysium, perimysium and endomysium. Okay, so epimysium dia terletak dekat luar ni, okay, di betul-betul bawah skin of the muscle ataupun between muscle fiber ataupun between a bundle of the muscle fiber tu ataupun bukan muscle fiber lah, between of the muscle, itu yang kita panggil, kalau korang dah ada muscle lagi bersebelahan ni, di mana itu yang kita panggil sebagai epimysium. Yang ni epimysium, okay, yang hold the fiber ataupun that hold the muscle. Okay, perimysium ni pula that hold the muscle fiber. Ini adalah perimysium. Manakala endomysium pula that hold for each of the individual muscle fiber. Okay, boleh bezakan Okay, epimysium ni that hold the muscle, bukan fiber. That epimysium can that hold the muscle. Okay, manakala perimysium ni pula that dia boleh hold a bundle of the muscle fiber. Okay, manakala endomysium ni pula hold the individual of the muscle fiber. Okay, tengok dekat sini lah, surrounding the group of muscle into meat, ini kita panggil sebagai epimysium, and perimysium surrounding the group of muscle fiber into muscle, itu kita panggil sebagai perimysium, and endomysium surrounding each of the muscle fiber into bundle, itu adalah endomysium. So kalau ni nak faham, dia kena baca berulang-ulang kali baru kamu akan faham. Okay, so epimysium ni that hold the muscle, the big muscle ni, ini adalah epimysium. Okay, untuk setiap yang kecil-kecil ni, ini kita panggil sebagai perimysium. Okay, untuk setiap yang kecil muscle fiber ni, yang ini kita panggil sebagai endomysium. Okay, tak faham, tak tahulah dah banyak kali ulang. Okay, stroma protein or connective tissue 10 to 15% of total muscle protein. So stroma protein tak banyak kan, dalam 10 to 15%. So even 10 to 15%, but the impact from this protein is very big. Sebabnya meat become tougher. Okay, even the 10 to 15%, the background of the toughness of meat ni come mainly from the connective tissue. Okay, maksudnya this pengerasan ataupun toughness of the meat ni mainly come daripada stroma protein ataupun connective tissue. Okay, yang kedua datangnya daripada the secondary toughness of the muscle, datangnya daripada myofilament protein, disebabkan oleh overlapping between thick and thin filament tu tadi, dia akan cross between each other
iaitu yang akan menyebabkan toughness. So ada dua toughness ni. Okay, first datang daripada connective tissue, ni adalah background of toughness. The secondary toughness datang ni daripada myofibrillar protein. So sarcoplasmic ni dia tak ada contribute any toughness issue. So only stroma and also myofibrillar protein. Okay, so stroma is the protein which form connective tissue. It cannot be extracted by water, acid, alkaline and salt solution. Okay, ini saya terangkan. So responsible for holding the cell together, providing an extra cellular skeleton and contributing to the general shape. Okay, macam contoh kita ada shape tangan kita, kaki kita ada shape disebabkan oleh stroma protein or connective tissue ni. Okay, dari especially daripada tadilah daripada epimysium, okay, yang akan kata form a shape. So the component of stroma are either collagen, elastin or both. So collagen ni banyak pada kata meat ni dia ada banyak lah, but kata the main toughness ni adalah datangnya daripada elastin. Sebab elastin ni won't dissolve at all even we cook kata at higher temperature for the long period of time with the with the presence of water. Elastin ni still elastin, dia tak boleh nak lembut. So collagen ni bila kita cook at higher temperature for prolonged time, okay, with the water, collagen ni dia akan dissolve slowly into, dia akan convert into gelatin. So collagen ni dia boleh form gelatin, elastin tidak boleh. So itu sebabnya stroma protein ni dia sangat-sangat difficult lah, especially when we cook the meat ataupun we want to roast the meat, apa-apalah yang melibatkan dengan heat treatment. So normally dia akan shrink, dia akan form toughness, especially kalau ikutkan collagen ni without water dia tak akan convert into gelatin, so dia akan maintain jadi collagen. So collagen dia boleh form gelatin dengan syarat dengan adanya air, without water dia tak akan form gelatin. Okay, so the next one, collagen has an usual amino acid composition containing more than 12% of hydroxyproline. That is why ramai orang yang buat jutawan kosmetik ni dia suka menggunakan ayat ada collagen kekal cantik kan, sebab dia ada amino acid, bukan disebabkan oleh collagen tu tapi disebabkan oleh hydroxyproline ni, amino acid ni. So amino acid ni sangat-sangat baiklah, di mana bila adanya this kind of amino acid kita tahu dia akan increase dia punya collagen content lah. Okay, kalau kurang hydroxyproline ni kuranglah collagen content. Ini biasanya untuk produk-produk kecantikan, sebab collagen ni dia boleh repair the tissue, sel-sel, okay, kulit kita. Itu sebabnya ramai gunakan collagen. Tapi nak measure dia punya collagen content ni, kita boleh measure dia punya kandungan amino acid hydroxyproline. So kita tahu sama ada produk tu produk yang bagus atau tak, kita boleh measure, okay, dekat lab menggunakan HPLC lah. So if collagen is heated for a long period, it changes to a water-soluble gelatin. Okay, ini dah mention tadi. So when gelatin solution is seasoned and cooked, it turn into jelly. So seasoned and cooked with the presence of water, it turn into jelly. So desirable food in some countries. Okay, maksudnya macam nak cakap okay, kalau ikutkan di Terengganu ni, kalau siapa pernah makan rojak katih mungkin faham lah, rojak katih tu dibuat daripada collagen. So yang tu dia ambil bahagian connective tissue tu, and then dia masak macam mana, dia convert daripada collagen yang keras tu dia jadi soft. Itu kalau di Terengganu ni sangat famous lah rojak katih tu. Mungkin kamu boleh google lah. Okay, so elastin is very resistant to moist heat, even with water ni, moist heat ni dengan adanya air, and cooking does not affect elastin at all. So elastin ni memang sangat-sangat difficult lah. So the one way we can remove elastin cuma dengan menggunakan grinder or meat mincer dengan small orifice tu, kita boleh remove the elastin. So elastin is somewhat elastic and therefore found in tissue when some flexibility is required. Ini contoh elastin, kalau pernah kamu lihat dekat ayam elastin, dia sangat lihat. Okay, sarcoplasmic protein. Okay, sarcoplasmic protein is a water-soluble protein or water-soluble component.
So extracellular fluid lipid contain different type of enzyme. Okay, dalam sarcoplasmic protein dia ada enzyme. This enzyme ni akan menyebabkan berlakunya the process of degradation of protein. Okay, especially like the proteolytic enzyme, ataupun kita panggil, kalau enzyme ni dia berkaitan dengan dia punya substrate. Untuk protein, proteolytic enzyme. Kalau lipid ataupun fat, lipid. Okay, fat or lipid ni sama je. Okay, lipid enzyme dia lipase. Dia menggunakan nama-nama yang berdekatan dengan dia punya substrate. Okay, so normally this sarcoplasmic protein dia ada enzyme. So this enzyme ni dia yang akan membantu degrade ataupun untuk pecahkan, kata bahasa paling mudah, untuk pecahkan the cross bridge ataupun bridging between thin and thick filament di antara actin and myosin 2, di mana enzim dalam satu plasmid protein sangat-sangat important untuk kata to tenderize the meat. So ni nanti kita akan tengoklah next chapter after raya. Okay, yang saya nak tekankan dekat sini hari ni adalah pigment. Paling besar topik hari ni datangnya daripada sarcoplasmic protein, di mana sarcoplasmic protein ni soluble in water. So that is why meat ni dia bermacam-macam color dia ada. Warna merah, termasuk kadang-kadang warna pink, kadang-kadang warna brown, warna grey. Kamu tengok macam, dengar macam tak percaya kan? Nanti kita akan tengok, even rainbow pun ada. Dia bentuk warna-warni pun ada. Nanti kita akan tengok. Memang kamu tak boleh nak ingat sekarang, tapi bila saya tunjuk gambar, kamu akan dapat lihat dan kamu akan ingat dan kamu pernah jumpa yang daging tu kamu pernah nampak dia bentuk macam rainbow tu. Okay, parvalbumin. Okay, actually parvalbumin ni adalah yang kata acidic ataupun intracellular calcium ion that bind the protein. Okay, ini tak penting sangat. Antifreeze protein, dia normally dia present at the lower concentration, and the main purpose of ataupun the main function of antifreeze protein ni adalah to inhibit ice crystallization di dalam meat protein. Okay, ini pun kita saya tak akan tekan sangatlah. Yang paling penting sekarang ni pigments. Yang ni yang paling dekat dengan kita, sebab pigments ni dia akan affect the quality of the meat or meat product, especially the color. Sebab apa? Bila kita nak beli meat or meat product ni, kita akan lihat dia punya appearance first. Kita akan lihat color dia. So that is why I will focus kata lebih pada pigments ni. So the next one, sarcoplasmic protein contain around 30% of total muscle protein. So important of sarcoplasmic protein, enzymatic activity. Okay, dia punya enzyme activity sangat-sangat penting, okay, dalam meat products, especially steak ataupun kita panggil produk aging. Aging ni nantilah, takut terang sekarang kamu banyak sangat terms. Okay, so tak apa, enzymatic activity ni like a culpin, ini adalah enzim untuk degrade protein, okay, ataupun untuk degrade the orang panggil the myofibrillar protein dan juga connective tissue. Ada banyak jenis enzim. Enzim ni lah akan membantu untuk melembutkan daging yang keras. So postmortem glycolysis, okay, yang ni pun next chapter, di mana dia memerlukan glycogen ataupun stored carbohydrate, okay, ataupun sugar, dia nak convert into di mana untuk menghasilkan energy ataupun untuk break the sarcomere yang berlakunya cross bridge di antara actin and myosin ataupun thick filament dia tadi, dia memerlukan energy. Energy ni come from glycolysis ni. Yang ni nanti next week ataupun bukan next week, selepas raya ni. Okay. So the next one, potential flavor contribution from protein hydrolysis. So enzim ni sangat-sangat penting. Kita dapat makan, kata the good taste ataupun the very palatable meat product ni disebabkan oleh the degradation of the protein into amino acid and from amino acid into a good flavor, disebabkan oleh enzim. Sebab enzim ni dia boleh contribute a good flavor. Okay. So the next one, important of sarcoplasmic adalah color, sebab dia ada myoglobin. So responsible for all meat color variation. So a good understanding is critical in meat processing. Okay.
The next one, pigments. A variety of nitrogenous compound contribute to the color of mammal muscle. So the major contributor to the color is the heme-protein myoglobin, ataupun kita paling mudah untuk kita faham cuma myoglobin sajalah. Heme-protein ataupun myoglobin is the pigment associated with the bright red surface color of meat. So myoglobin adalah kata the main contribution to the meat color. Yang warna red meat tu disebabkan oleh heme-protein of myoglobin. So other pigments such as cytochromes, hemoglobin, okay, present in blood cell remaining in the muscle. Okay, only minor contribution to the meat color, but major come from myoglobin. So meat color is very important because it affect the consumer purchase decision. Macam contoh kamu nak beli satu produk, even kamu tengok air ke, air teh pink ke, air teh beng ke kan. So nanti kamu akan lihat color dia dulu. Kalau color tak macam lumpur tu kamu tak akan beli. So macam itulah saya suka teh So nanti kalau color tu tak atraktif saya tak akan beli. Sebab kita tahu bila dia color dia pekat, dia lebih pure, dia lebih concentrated. Dia lebih orang kata kuat dia punya flavor ataupun taste of tea tu. Tapi bila dia light color ni, kita tahu dia kurang teh dekat situ. Okay, maksudnya dia nak jimat lah. So normally color ni memainkan peranan yang sangat penting lah untuk produk presentation. Okay, ni kalau kamu nak buat berniaga ke apa-apa, produk presentation ni color tu sangat penting. Itu sebab sekarang dekat bazar macam-macam color air sebab nak attract orang kata consumer untuk buy their product. So research continues to find way to improve the length of time a product stay bright red. So bright red in meat industri ni sangat-sangat penting sebab consumer ataupun kita nak beli meat ni kita akan tengok color dia. So normally kalau red color kita akan associate dengan freshness. Itu sebabnya di mana di Thailand dia ada buat macam food adulteration, di mana dia ada penipuan di dalam dia letak dia celupnya ayam ni dalam color warna merah kan, sebab nak bagi nampak macam fresh chicken. Sebenarnya tak boleh. Okay, kalau ikut kita punya atas makanan tak boleh. Okay, so normally yang inilah orang kata color ni sangat-sangat penting sebab dia boleh dikaitkan dengan degree of freshness. So dia punya method sebenarnya simple je, especially for red meat ni ataupun beef. Okay, sebab beef ni dia mudah untuk dia punya tendency untuk dia oxidize untuk brown color sangat-sangat mudah. Okay, bagaimana kita nak kurangkan pembentukan brown color ni sangat mudah sebenarnya. Nanti saya akan ceritakan. Okay, the protein responsible for meat color is myoglobin. So pigments ada dua, myoglobin and hemoglobin. That majority color come from myoglobin. So what controls meat color? So myoglobin concentration is the main factor that control meat color. Okay, kalau kita lihat the color intensity, so semakin tinggi degree ataupun concentration of the myoglobin, contohnya kita ambil beef. Okay, semakin tinggi dia punya myoglobin concentration, semakin darker the color. So semakin rendah degree of kata myoglobin concentration, contoh poultry, semakin whiter the color. Okay, bergantung kepada myoglobin concentration. So all beef ni, okay, daging lembu yang dah tua, okay, dah senior so normally dia punya myoglobin concentration dia lebih tinggi. So dia lebih darker. So normally dia tak akan form red color, dia lebih kepada red to brown color dia punya untuk all beef ni. Okay, so kalau ikutkan mechanical separated meat ni, macam contoh daging cincang yang kita gunakan tu, kalau kamu lihat, kalau kamu masih ingat lagi, normally the color dia agak lighter sedikit. Okay, maksudnya dia punya color tu tak warna brown, tak warna merah sangat, dia agak lighter disebabkan oleh during the process of mechanical separation of meat dengan dia ada bones and the connective tissues. So normally bila melalui proses of grinding or mincing tu, dia akan menyebabkan the extraction of the myoglobin. Even kalau kita tekan meat tu dengan jari pun air darah tu akan keluar. Ini kan menggunakan grinder ni memang banyak lah, okay, jus ataupun sarcoplasmic including myoglobin keluar daripada meat. Itu sebabnya meat tu jadi lebih lighter and dia contain dalam kata rendah lah dia punya myoglobin concentration.
Ni contoh-contoh meat yang fresh color, yang ni the fresh one. Kamu pun tak percaya kan, fresh color warna macam ni. Yang ni kita nak warna yang kata red to purplish color, lebih kepada warna purple. Okey, yang ni betul-betul fresh color. So kalau kamu ada kesempatan lah, kalau lihat orang sembelih daging lembu, so bila dia buat kata proses melapah ataupun dressing, kita panggil dressing, so you can see the color, the real fresh color of beef tu adalah warna lebih kepada warna purple. Okay, so yang ni yang bila dia react dengan oksigen akan jadi lebih brighter red color. Okay, yang ni yang kita perlukan, di mana kita perlukan warna red meat. Okay, so yang ni berlaku disebabkan oleh oxidation. Yang ni oxidation. Okay, saya nak tanya kamu, kenapa color dia warna brown? Kenapa dia oxidize tu color dia warna brown? Adakah dia react dengan oksigen? Apa maksud oxidation dekat dalam data dalam slide ni? Tahu kenapa dia warna brown? Ada tak yang boleh jawab? Kenapa dia warna brown? Adakah dia dah masak ataupun raw, ataupun dia react dengan oksigen? Guys, ada tak yang boleh jawab? Ke mic saya tak function? Mic saya okey Hello? Okey. Dengar tak? Tak ada ni, tak ada yang ni. Tak ada yang nak mencuba ke? Sebab oxidation, doktor. Oxidation maksudnya dia react dengan oksigen lah. Betul. Betul? Oh, kamu yang jawab balik. Betul. Yang untuk Sabtu ni jangan lupa ada seorang lagi yang tak register. Ni baru dapat WhatsApp daripada Indonesian. Ni Uniza 38 orang. Ada seorang yang tak register. Jangan sampai saya cari ni kena register ni. Sabtu ni pukul berapa saya pun tak ingat. Nanti saya akan remind balik lah untuk webinar ni. Kamu just turn on PC dan dengar. So dia punya jawapan bukan memang dia oxidation, tapi disebabkan oleh disebabkan oleh kekurangan oksigen. Jadi macam ni. Because of lack of oxygen ataupun oxygen partial pressure, kekurangan tekanan udara menyebabkan dia jadi macam ni. Pelik kan? Kurang oksigen jadi macam ni. Yang ni terlebih oksigen. Yang ni. Tetapi sometimes kalau kita lihat meat ni dia expose lama sangat dekat at room temperature. Even kalau kita lihat di mana-mana sekitar besut ni, banyaklah orang jual daging lapar ni. So normally color lebih warna brown color, even though dah terdedah dengan oksigen terlalu besar, oksigen partial pressure pun dia jadi warna brown. Ini disebabkan warna brown yang berlaku. Kalau kamu lihat dekat sekitar tepi jalan ni disebabkan oleh they put at higher temperature. So higher temperature ni dia akan menyebabkan affect the color akan jadi gelap. At the same time the activity of the microbe. Microbe pun akan menyebabkan the process of oxidation. So kalau color macam ni warna purple, dia punya ni kita panggil sebagai dia mempunyai dia punya kita panggil dia ada ferrous ion. Maksudnya dalam keadaan purple ataupun red color. Even yang ni pun dia punya parent adalah ferrous ion. Tetapi once it oxidize, dia akan jadi ferric ion. Yang ni ferric ion, Fe3+. Kalau yang dalam keadaan fresh, Fe2+, ferrous ion. Yang ni ferric ion. So the chemistry, ni chemistry fresh meat color comes from deoxymyoglobin. Deoxymyoglobin pula dah kan. So, ni kena hafal, dia ada deoxymyoglobin. Lepas tu dia ada oxymyoglobin, dia ada carboxymyoglobin, methmyoglobin. Kena hafal ni semua. Deoxymyoglobin is the fresh form of meat color. Di mana
ferrous ion ni, ni ferrous ion ni, okay, dia ada ligand, kita panggil ligand. Okay, the ligand dia ada 6 ligands dekat sini. Dia ada 4 nitrogen. Okay, yang 4 nitrogen ni dia fix, dia fix. Di mana ferrous ion ni can bind up to 6 ligands. Okay, yang di mana 4 ni adalah fix the ligand dengan nitrogen atom. Okay, the next one, okay, ferrous ni dia akan ferrum ni dia akan attach dengan globin. Okay, globin okay, di mana globin ni dia akan form coiled globular protein structure dan dia akan interact dengan the other protein. Okay, dia akan interact dengan the other protein. So yang ni tak penting. Yang menyebabkan perubahan, the changes of the meat color come from the 6 position. Yang ini yang menyebabkan perubahan meat color. Yang ini sangat-sangat penting. The 6 position of the ligand tu yang akan menentukan the meat color. So deoxymyoglobin, the 6 position have no ligand. Okay, have no ligand and ferrous ion. So the color is purple, fresh meat. Okay, color is purple and the ligand free. Maksudnya dia tak ada mana-mana, dia tak ada atom, dia tak ada oksigen, dia tak ada bind dengan water, dia tak ada bind dengan sulfur. Okay, dia free binding site, dia tak ada apa-apa dekat sini. So no ligand. So oxymyoglobin, okay, once meat ni dia expose, okay, kepada oksigen, okay, oksigen akan attach dekat sini. Okay, dia akan attach dekat sini. Meat tu akan berubah from purple to cherry red color disebabkan oleh the 6 position yang dekat sini ni ligand dengan oksigen. Okay, ini kita panggil sebagai oxymyoglobin ataupun dia melalui proses of oxygenation. Okay, ada kot next slide ni. Ini nanti saya akan terangkan. Okay, yang ini akan menyebabkan jadi cherry red disebabkan interaction of the 6 position ni dengan oksigen. So carboxymyoglobin sangat bagus di mana kita letakkan meat tu di dalam vacuum pack without oxygen at all. So tak ada oksigen, dia akan turn, di mana dia akan create the environment dengan banyaknya carbon monoxide dalam tu. So dia akan react dengan carbon monoxide. These 3 binding site ataupun 6 position ni akan ligand dengan carbon monoxide. So dia akan ligand dengan carbon monoxide. Carbon monoxide macamnya CO je kan. So akan form cherry red color. These 3 ni sangat-sangat penting. Okay, di mana dia ada ferrous ion, ferrous ion, ferrous ion. So the color is fresh color, red ataupun purple color. Once dia oxidize, dia jadi matte myoglobin, di mana matte myoglobin ni dia akan interact. Dia tak ada interact dengan water, tak interact dengan carbon monoxide, but interact dengan H2O, dengan air ataupun dengan hydrogen peroxide, H2O2. Ni H2O2 ni disebabkan oleh byproduct from bacteria. So bacteria ni boleh consume kata the substrate from the meat and produce byproduct H2O2, hydrogen peroxide. So once it bind here, dia akan form, dia akan oxidize, dia akan loss of proton ataupun loss of electron. Kalau proton ni loss of electron, dia akan jadi daripada ferrous ion jadi ferric ion and turn to brown color. Jadi ini yang menyebabkan warna meat berwarna-warni disebabkan oleh 6 position ni tadi. Okay, dekat sinilah mudah untuk kita lihat di mana ferrous ion ni dia akan attach kata dekat 4 nitrogen, 1 dekat globin dan 6 position ni yang akan menentukan warna meat tersebut. So vacant ni masuk fresh meat, dia punya color warna purple. Ni kita panggil sebagai deoxymyoglobin ataupun dia punya short form DMB. Okay, lepas tu ada yang kedua ni attach dekat 6 position tu adalah oxygen, dia akan form oxymyoglobin warna red color. Okay, ni selalu keluar peksa seriously. And then the carbon monoxide attached to the 6 position of the ferrous ion ni tadi, okay, dia akan form carboxymyoglobin warna merah. So dekat sini semuanya ferrous ion. So ferrous ion ni akan menyebabkan warna purple ataupun warna merah bergantung kepada dia ligand dengan apa. Okay, so ini bila dalam keadaan hammering ataupun ferrous ion ni dia punya attachment tu apa dia.
So bila dia dah oxidize jadi macam ni, kehilangan elektron hilang ataupun dia oxidize, okey, dia akan jadi daripada ferrous ion jadi ferric ion, okey, di mana dia akan ligand dengan water, okey, jadilah warna brown in color. Okay, once hemerin oxidize ni, kita letak nitrit ataupun sodium nitrate, dan untuk sodium nitrate ni dia ada function of curing ataupun to develop pink color. So dekat sini dia akan jadi warna pink, tetapi yang ini salah. Okay, ini ikut my experience, my knowledge, this one dia punya mechanism salah. Sebab apa? Dia tak boleh jadi warna pink sebabnya dia still lagi ada ferric ion. Untuk kita ubahkan dia daripada warna brown ni kepada warna pink ni, untuk jadi nitric oxide myoglobin ni, we have to reduce this ferric ion. We have to make sure this ferric ion to gain the electron. Once dia boleh gain electron, dia akan jadi ferrous ion, barulah dia boleh jadi warna pink. Kalau ikutkan dekat sini, dia punya kefahaman ni salah. Okay, jangan ikut. Okay. So nanti saya akan terangkanlah sebab apa dia tak boleh nak jadi warna pink, disebabkan oleh yang inilah ferric ion ni. Ferric ion ni memang warna brown. So nak tukar kepada warna pink ni nanti dia ada dia punya ingredient ataupun chemical. Okay, ini dia punya mechanism sangat-sangat complicated. Okay, sangat-sangat complicated. Okay, so chemistry of fresh mid color triangle. Okay, so the first one, kita tengok satu persatu lah. Okay, dia punya reaction number 1 ni. Okay, so far ikut tak? So far ikut Ikut. Okay, so deoxymyoglobin, fresh mid. Okay, the color is purple, ferrous ion. Ini saya ulang banyak kali, ferrous ion. Okay, warna purple. Okay, once the presence of oxygen, ini kita panggil sebagai oxygenation ataupun blooming. Okay, dia akan jadi warna bloom ataupun warna red bloom. Okay, dia jadi dengan kehadiran oksigen, dia akan jadi oxymyoglobin. Okay, still lagi ferrous ion. Okay, so ini adalah oxygenation, reaction number 1. Sangat-sangat simple je lah. Okay, so kita tengok yang kedua ni. Okay, reaction number 5 ni. Okay, reaction number 5 under anaerobic condition without oxygen. So without oxygen, tak ada oxygen, maksudnya dia bukan aerobic lah, dia anaerobic. Okay, so without oxygen, kita vacuum pack kan dia. Okay, vacuum pack ni maksudnya kita vacuum kan dia, tak ada oxygen langsung. Dia akan berubah sama seperti oxymyoglobin, tapi dia akan ligand dengan carbon monoxide jadi carboxymyoglobin, still ferrous ion. Okay, so these two process 1 and 5, reaction 1 dengan reaction 5 ni dia adalah reversible, dia boleh berpatah balik. Maksudnya dia selepas dah form oxymyoglobin, dia boleh form again di oxymyoglobin, sama seperti carboxymyoglobin ni, dia boleh reform into deoxymyoglobin. Once kita buka dia punya packaging, dia akan berubah jadi deoxymyoglobin. Maksudnya dia reversible. Okay, the next one, reaction number 3. Okay, reaction number 3 ni kita tengok deoxygenation. Dia kehilangan oksigen ni kita panggil sebagai deoxygenation. Dia remove the oxygen from oxymyoglobin, dia back to deoxymyoglobin, and then apabila kekurangan oksigen yang melampau, okay, di mana dia punya partial pressure of oxygen reduce to the minimal concentration, dia akan quickly oxidize jadi myoglobin. Ini adalah reaction number 3. Okay, reaction number 3 ni disebabkan oleh deoxygenation, the removal of oxygen, sehinggalah the minimum concentration of the oxygen, dah tak ada oksigen. Okay, apa yang berlaku? Okay, ni contoh, okay, bagi contoh lah mudah kamu faham. Ni contoh kita punya mid. Okay, mid. Okay, bahagian yang paling banyak oksigen, okay, ni sekitar ni lah, semua ni banyak oksigen. Okay, bahagian yang paling kurang oksigen dekat bahagian tengah-tengah ni. Okay, dekat sini paling kurang oksigen. So dekat tengah-tengah ni akan develop first myoglobin. So dia akan develop from inside
out. So the color brown color ni akan develop inside out. Dia tak akan form from outside inside sebab bahagian dalam ni kekurangan oksigen, bahagian dalam tu yang akan jadi warna brown. So yang ni yang akan berlaku di mana deoxygenation ni dia akan rapidly turn into deoxyhemoglobin. Once the oxygen drop to the minimum concentration ataupun at the lower concentration of oxygen, dia akan oxidize. Yang ni kita panggil dia dah kehilangan elektron ataupun loss of electron. Dia jadi ferric ion, oxidized ferric ion form into methanoglobin, brown in color. Okay, so untuk dia berpatah balik ni sangat mustahil. Dia sangat-sangat difficult. Once dia dah form methanoglobin ni sangat-sangat susah untuk kita dapatkan warna fresh meat balik. Kau rasa boleh tak warna daging yang warna coklat, yang warna brown tu jadi semua warna merah? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh? Tak pernah cuba kan? Boleh. Okay, dia ada syarat dia lah. Boleh buat. Okay, dengan syarat kalau kita letak oksigen macam mana pun memang dia susah. Sebab apa? Sebabnya bila kita daging tu dah warna brown, kita letak oksigen dekat sini, banyak oksigen ni, walaupun kita letak banyak oksigen, dia punya elektron still lagi maintain ferric ion. So bagaimana nak buat ni? Dia kena letak reducing agent. Reducing agent ni perlu gunakan chemical. Without reducing agent, it won't turn back into deoxyhemoglobin. So dia perlu menggunakan ascorbic acid ke erythrobate untuk dia form deoxyhemoglobin. Okay, kalau kita letak meat tu dekat oksigen yang tinggi macam mana pun, dia dah once dia dah form oxidize tu agak susah sebab dia dah hilang elektron. So kita kena reducekan dia daripada ferric ion ni untuk jadi ferrous ion. So dengan menggunakan chemical. Tu je cara dia. Second method adalah vacuum pack. Yang ni yang paling berkesan, yang paling simple. Without chemical, kita letakkan dia dalam dalam vacuum packaging without oxygen, dia akan form dalam satu hari tu. Dia akan ambil masa, tetapi dengan syarat kita perlu keep at the chill temperature, pada suhu chill at 4 degrees C. Dia akan develop not only kata bukan, dia tak akan develop warna ni so dia akan jadi warna red to purplish color. Dia jadi warna red to purplish color. Okay, sebab ni dia dah tak ada oksigen. Okay, ada yang menyatakan bahawa dia tak akan react with the carbon monoxide, but instead dia punya ligand tu dah tak ada, dia dah tak ada attachment dengan mana-mana oksigen ke carbon monoxide, dan kebarangkalian untuk dia form deoxyhemoglobin ni sangat-sangat tinggi dalam keadaan vacuum. Okay, kebanyakannya researcher berpendapat bukan dia react dengan carbon monoxide, tetapi dia tak ada apa-apa ligand dengan kata dekat 6 position tu, maksudnya dia vacant, dia kosong. Okay, itu sebabnya kita buat di lab semester lepas, kita buat color study on color ni. Bila kita letak dalam vacuum packaging, meat tu dia jadi warna purple, purplish red color. Dia tak warna red lah, dia warna seakan-akan warna fresh meat. Disebabkan oleh dia punya 6 position tu vacant, empty. Dia tak ada reaction dengan mana-mana kata components. Okay, itu berkenaan dengan untuk kita dapatkan kata reaction number 4 ni perlu menggunakan chemical ataupun reducing agent. So untuk oxyhemoglobin ni, okay, kita tengok reaction number 2. It's not possible untuk oxyhemoglobin ni untuk form directly into methanoglobin. This is not possible. Dia tak boleh. Okay, maksudnya dia dah melawan hukum kata meat color tu. So normally dia akan oxidize, dia akan back to deoxyhemoglobin, and then barulah dia akan jadi methanoglobin. Oxyhemoglobin ni dia boleh direct untuk reaction number 2 ni, boleh dengan syarat dengan adanya microbe. So microbe ni dia akan facilitate ataupun dia akan menyebabkan daripada oxyhemoglobin ni directly to form methanoglobin dengan kehadiran microbe, di mana microbe ni dia bukannya oxyhemoglobin tadi dia akan attach dengan H2O kan, tetapi dengan kehadiran microbe bukan lagi H2O, dia akan jadi hydroxyl group OH.
dengan kehadiran mikro. Okey, akan jadi OH akan turn daripada red into myoglobin. So ni kemungkinan boleh berlaku dengan kehadiran mikro. Okey, hopefully faham lah ya. So nak ulang balik ni kena dia akan ambil masa lama lah. So saya ada bagi reference, kamu boleh refer dekat reference tu. Memang saya guna reference daripada AMSA tu, kamu boleh refer buku tu. Okay, ini pun sama je, tak ada beza, cuma yang ni salah lah. Okay, daripada myoglobin, okay, ini bukannya reduction, ini adalah oxidation daripada myoglobin to myoglobin. Ini bukannya reduction, ini adalah oxidation sepatutnya, ini salah. Okay, ini slide tahun lepas ni saya guna balik. Okay, and then ini betul lah reduction daripada myoglobin turn to oxymyoglobin, reduction. So daripada red color to brown color, oxidation. So after cooking, dia dah tak jadi myoglobin, dia jadi denatured myoglobin. Yang ni. Okay, dia kalau ikut denatured myoglobin bukan warna orange lah. Ini teruk sangat ni color ni, orange. Sepatutnya denatured myoglobin ni warna grey. Macam contoh kamu buat sup daging. Kalau kamu rajin observe food product ataupun meat after broiling, after you make soup tu, kamu akan dapat lihat color meat tu jadi warna light grey macam tu. Disebabkan itu kita panggil sebagai denatured myoglobin. Pernah kan lihat warna grey color meat tu? Okay, so the next one, okay, figure 1, ni kamu belajar animal science ni sangat penting lah. Okay, sebabnya animal science dengan food science ni dia berkaitan. Okay, itu sebabnya kamu kena belajar animal products ni, sebab kamu belajar animal science. So kita nak tahu dia punya end product. So biasanya sirloin steak were obtained from steer that had received either normal vitamin E, normal dalam 75 international unit per head selama 265 hari, ataupun supplemental vitamin E. Maksudnya dia punya kandungan vitamin E sangat-sangat tinggi lah. Okay, 450 international unit. Okay, so apa yang kita dapat observe dekat sini, okay, they age, maksud dia keep the sample ni selama 265 hari pada suhu bukan 265 hari, ni dia bagi makan dia bagi makan. Okay, ni dia bagi makan selama maksudnya makanan ataupun makanan apa-apalah, okay, yang ada kandungan tinggi vitamin E selama 265 hari. So age ataupun they keep the sample, okay, after slaughtering, they keep the sample at 4 degrees C selama a week, okay, 7 days, and then display under simulated retail display condition for 7 days. So yang ini kita dapat lihat, okay, yang supplemental vitamin E ni color dia sangat-sangat, nak kata very bright red, nak kata red pun tak juga, nak kata purple pun tak juga. Dia adalah combination of red to purplish color. So yang normal vitamin E ni, so dia agak okay, tetapi dia dah mula oxidize color dia. Dia agak sedikit, kata red to brown color. So dekat sini vitamin E untuk animal feed ni sangat-sangat penting. Itu kamu belajar kan makanan untuk cattle ke goat ke apa ke. So dia kalau semakin tinggi kandungan vitamin E, dia akan affect dia punya color. After slaughtering kita akan dapat lihat, kita dapat lihat clearly di antara meat yang kata supplemented dengan vitamin E dengan yang tidak ada makanan yang ada vitamin E. So color dia akan berbeza. So factor affecting meat color, quantity of myoglobin, yang ni saya terangkan tadi. So age within species, so myoglobin loses its affinity for oxygen as age increase. So dia dah tak boleh nak absorb oxygen, maksudnya dekat sini dia akan jadi lebih gelap lah color, especially untuk whole beef ni. Okay. So species differences, ni pun dah terangkan tadi, semakin tinggi myoglobin content, macam contoh beef, semakin gelap lah color dia. Macam pork, dia macam daging ayam, dia kurang kandungan myoglobin content, itu sebabnya colornya lebih light. So type of muscle, locomotive dan juga supportive muscle. So locomotive bahagian yang banyak bergerak, macam contoh dekat kaki ayam, kaki ayam dengan dada ayam. So dada ayam color dia lebih whiter, kaki ayam
ayam, peha ayam. Okey, color dia lebih gelap sebab dia banyak myoglobin dekat situ. Okey, sebab dia adalah bahagian locomotion ataupun lokomotif, bahagian yang bergerak. Dia banyak oksigen dan banyak myoglobin concentrated dekat bahagian yang banyak bergerak tu. So chemical state of myoglobin also influence ataupun affect the meat color. Macam tadi, ferrous ion, okay, without any attachment on the 6th position akan form purple color. Ini panggil reduced myoglobin ataupun deoxymyoglobin. Okay, dengan adanya oksigen, dia akan turn to red color. Ini kita panggil oxymyoglobin. With the presence of nitric oxide, okay, bila kita reactkan dengan nitrite or nitric oxide, okay, akan jadi red ataupun pink color. Okay, biasanya red color lah. Okay, and carbon monoxide pun akan form red and dia punya name akan jadi carboxymyoglobin. Okay, yang nitric oxide ni bila dia attach dekat 6 position tu, dia akan jadi nitric oxide myoglobin. So ferric ion, ferric ion ni dah oxidize. Bila jadi ferric ion dia oxidize. So yang ni dengan ligand dekat 6 position dengan water, it will form a brown color and turn into myoglobin. And sulfur hydrogen sulfide ni, hydrogen sulfide, okay, dan juga H2O2 hydrogen peroxide. Ini disebabkan oleh the presence of microbe, it will turn the meat color from brown to green color, dan dia akan form to serve myoglobin and choleglobin. Yang ni kalau kamu bau ni, bau dia ni, okay, yang ni dua ni, warna ni lebih kurang macam ni, warna hijau ni. So kalau kamu nampak meat tu dah turn into green color, please throw away. Sebabnya meat tu dah rosak. Cuba kamu bau meat yang ada warna coklat kehijauan ini. So normally dia dah rosak. Ini disebabkan oleh microbe. Dia dah berbau sangat-sangat busuk. Okay, dia dah tak bau meat. Okay, tapi dia bau sulfur ataupun biasa kita bau kaitkan dengan bau telur yang telur yang dah rosak. Okay. So ini pun sama je, tak ada beza dengan yang my explanation in my previous slide. Okay, yang beza ni cuma from myoglobin, okay, and then we apply heat dekat sini, we apply heat, dia akan jadi denatured myoglobin. Okay, color dia grey brown color. Okay, after some time when we expose ataupun at lower temperature, okay, maksud suhu yang sangat-sangat sejuk ke, dia still boleh maintain lah denatured myoglobin. Tetapi when we keep it at a higher temperature, so dia akan jadi oxidized porphyrin. Ini disebabkan oleh interaction dengan microbe. So kalau kita keep at the lower temperature, dia tak akan berubah. So dia tak ada perbezaan, dia tak ada beza. So dia kekal denatured myoglobin. So yang warna merah ni maksudnya irreversible, dia non-reversible, nampak ni. Okay, yang warna merah, warna biru ni maksudnya dia reversible. Kebanyakannya after cooking, dia tak boleh dah kita nak back semula kepada myoglobin. Okay, maksudnya dah masak, okay, bagaimana nak patah balik kepada raw form, tak logik lah kan. So that is why yang red ni non-reversible. Okay, so untuk meat ni yang dah oxidize, okay, kalau dia warna brown ni, kita boleh reducekan dia dengan menggunakan, okay, nitric oxide ataupun pure accelerator ataupun reducing agent like ascorbic acid ataupun erythrobin. Nanti adalah kat dalam slide yang saya malah tulis. So after that, dia akan turn to red color again. Daripada myoglobin, dengan syarat kena ada pure accelerator ataupun reducing agent, okay, barulah dia akan boleh reduce to nitrosomyoglobin. Otherwise dia tak akan berubah jadi warna red, dia maintain warna brown color. So once we apply heat dekat sini, daripada nitrosomyoglobin akan jadi nitrosohemochrome. Dia dah fix, dia dah permanent dah color dia dah tak boleh nak berubah kepada nitrosomyoglobin after heating. Okay. So the next one, vitamin E feeding of cattle prevent oxidation. That is why meat color yang saya tunjuk tadi tu dia lebih warna purple ataupun warna red disebabkan oleh vitamin E in that meat. Okay, dekat dalam meat tu dia ada vitamin E
E yang sangat banyak. Sebab apa? Vitamin E ni dia ada the power of antioxidant. Jadi antioxidant ataupun can prevent the oxidation from occurring. So the next one, the factor of atomic color adalah bakteria. Yang ni yang saya kata tadi, di mana oxymyoglobin can form into methmyoglobin directly dekat reaction number 2 tadi disebabkan oleh oxidation plus bacteria. Okey, ini pun sama, bacteria daripada methmyoglobin form polyglobin and self-myoglobin. So curing, okey, oxymyoglobin, deoxymyoglobin ataupun methmyoglobin can form into nitric oxide myoglobin plus nitric oxide lah ataupun sodium nitrite. Okey, mudah untuk kamu faham, sodium nitrite. Okey, ini nitrite. So once you add in the sodium nitrite, dia akan react jadi nitric oxide myoglobin. Tetapi untuk yang ini dengan yang ini akan jadi red color. Okey, dekat sini. Untuk methmyoglobin ni, bila kita tambah plus NO without any reducing agent, dia kekal warna brown color. Dia tak akan berubah warna red. Okey. Ini nanti apa? So nitric oxide myoglobin, and then kita apply the heat, dia akan jadi nitroso ataupun nitrosyl hemochrome. Okey. Okey, ini yang detail lah explanation dia. Sebab apa yang saya kata tadi, nitric oxide ni, yang ni sama je, cuma dekat sini yang membezakan dengan yang slide-slide yang tadi tu. Okay, di mana myoglobin ni, dia tak akan berubah warna dia selagi tak ada reducing agent. Nampak? Kita tambah nitric oxide dekat sini. Okay, kekal warna myoglobin. Ini baru betul. Yang slide yang tadi tu, yang saya pangkal tu tak betul. Okay, dia tulis warna merah. Okay, tak betul yang tu. Sebab apa? Dia punya ion ni still lagi ferric ion. So ferric ion ni kita perlu reducekan dia dengan menggunakan reducing agent ataupun Keogh accelerator. Once ada Keogh accelerator ataupun reducing agent, barulah dia form into red color. Yang ni yang kita panggil sebagai nitric oxide myoglobin. Dia dah tak jadi methmyoglobin dah. Dia jadi nitric oxide from methmyoglobin pada myoglobin. Lepas tu barulah dia jadi nitrosyl hemochrome after heating. Okey, boleh ikut ke complicated color ni? Boleh Ha? Tak apa. Dia sedikit je kan. Kamu punya subjek tu saya rasa lagi complicated tu, yang libatkan DNA. Yang tu lagi complicated. Yang ni okey lah. Okey, sebab yang first two chapter yang sebelum-sebelum ni lebih simple kan. Yang ni kita belajar yang sedikit complicated lah. So the next one, wrapping film. Itu sebab ni kalau kita lihat kebanyakan meat yang diletakkan pada suhu chill, okay, maksudnya at chill temperature at 10 degree C to 4 to 10 degree C lah. Maksudnya kalau kita pergi dekat especially dekat Giant, Mydin, Lotus yang dia letak dalam dalam glass tu, itu dia kita panggil chill meat. So chill meat ni dia perlu wrap dengan vacuum package, dia panggil shrink wrap. Okay, maksudnya ni adalah shrink wrap. So dia bukan vacuum. Vacuum ni dia tak ada oksigen. Yang ni dia still lagi ada oksigen. Kenapa dia menggunakan shrink wrap? Sebab shrink wrap ni dia sangat-sangat nipis. Dia sangat nipis. Sebab apa? Dia punya function untuk membenarkan oksigen to penetrate into this packaging material. Sebab dia sangat nipis, dia membenarkan oksigen untuk penetrate. So dia akan jadi blooming, color dia lebih merah. Diorang buat semua ni, okay, the main purpose dia adalah untuk protect food ni lah daripada cross contamination. Dia punya main reason ni adalah, dia shrink ni adalah untuk develop the color. Sebab tu kita tak tahu, kamu belajar ni kamu dah tahu dah. Sebab apa? Dia nak react kan. Kalau dia menggunakan plastik yang tebal pun boleh. Kalau dia tak, contoh, kalau nak protect sampel ni daripada cross contamination, kenapa dia tak pakai bekas polystyrene ataupun bekas yang Tupperware tu, yang dia punya siap ada penutup tu. Okey, itu pun murah juga. Okey, sebab ni kalau kita menggunakan Tupperware yang ada penutup yang transparent tu, oksigen tak boleh nak masuk. Bila tak boleh nak masuk, dia tak akan develop dia punya blooming ataupun red color. Itu sebabnya dia menggunakan shrink wrap yang sangat nipis
The purpose adalah untuk membenarkan oksigen penetrate dan menyebabkan blooming effect. Okay, so the next one, temperature is better at a lower temperature and at the higher pH. Okay, temperature and pH. So a study of oxymyoglobin half time required to lose half of the oxymyoglobin percent in solution gave the following. So when we keep the sample at the lower pH, at the lower temperature, the color akan dalam masa 5 hari dia akan hilang, dia punya separuh myoglobin tu akan hilang dalam masa 5 hari. Okay, maksudnya dia jadi macam seakan-akan warna merah ke brown in color dalam masa 5 hari. So kalau katakan kita letak at pH 5 to at higher temperature, dalam masa 3 jam saja dia dah turn into brown ataupun red to brown color. Okay, so if we keep at a higher pH, at the higher temperature, so it can maintain ataupun it lost half of the oxymyoglobin within 7 days. So dekat sini pH ni memainkan peranan jugalah. Tapi when we keep at a higher pH at the lowest temperature, ambil masa dekat setahun, barulah color tu berubah ataupun dia hilang dia punya panggil oxymyoglobin tu. So dekat sini higher pH, lower temperature is the best untuk kita keep our meat product untuk maintain dia punya color lah. Okay, so common color problems. Ini iridescent yang menyebabkan rainbow like color on meat. So iridescent result in a shiny rainbow like appearance on the surface of cooked meat product. This appearance is often associated with green, red, orange and yellow color caused by product surface microstructure and light diffraction. Okay, light diffraction ni disebabkan oleh pembelauan cahaya and not the myoglobin diffraction. Not the myoglobin redox state. So redox state ni maksudnya reducing and oxidation. Okay, myoglobin ni maksudnya reducing yang kita belajar tadi, reduction and oxidation. Jadi warna red to matte ataupun warna brown in color. Okay, bukan disebabkan oleh redox state, tapi disebabkan oleh pembelauan cahaya. Okay, ini contoh meat yang warna-warni tu tadi. Pernah nampak kan? Pernah tak? Pernah tak? Ke tak pernah? Tak pernah. Tak pernah tu. Kamu try beli daging yang dah, especially the grilled one ataupun the roasted one. Okay, try potong daging dekat tengah-tengah tu. Okay, menggunakan pisau yang tajam lah. Okay, iridescent deli meat is perfectly normal. Okay, dia tak rosak warna-warni ni. Kalau kamu tak pernah jumpa ni, memang dia patut kena jumpa ni sekali dalam seumur hidup ni. Okay, baru kamu tahulah. Okay, dia bukan disebabkan oleh mikrob, ni disebabkan oleh pembelauan cahaya. Okay, di mana because slicing through bundles of muscle fiber yang banyak-banyak ni can result in a greasy surface that is perfect to light diffraction, disebabkan oleh pembelauan cahaya. Itu yang kita nampak di warna-warni. Ini bukan disebabkan oleh mikrob. Kadang-kadang kalau saya tanya student food tech, kebanyakannya diorang pernah jumpa. Okay, dan diorang takut nak makan. Okay, ni bukan bukan disebabkan oleh mikrob, ni disebabkan oleh pembiasan ataupun pembelauan cahaya. Okay, pigment oxidation, green, brown, etc. Okay, light oxygen exposure for cured meat. Okay, because oxygen light ni dia ada energy. Itu sebabnya kalau kamu lihat most of the meat products ni dia package dengan menggunakan packaging yang dia wrap totally the whole product. Okay, except some of the product like the sausage dia tak gunakan lah. Kebanyakan dia guna colored packaging. Tetapi macam contoh patties ke, okay, apa-apa yang mudah untuk dia oxidize, dia akan totally wrap the whole sample tu. Sebab apa? Light, oxygen, semua ni ada energy. Dia boleh menyebabkan the production free radical yang boleh menyebabkan color tu jadi warna brown in color, jadi tak attractive. Mudahlah, macam contoh kita ambil sedikit lah, lari sedikit pada meat ni. Contoh air Tropicana ke, kadang-kadang air apa yang ada orange pulp tu. Okay, kenapa packaging dia tutup sampai habis? Sebab dia tak nak nampakkan ada separate layer between kata juice dengan orange pulp tu. Itu sebabnya the
cover penuh-penuhnya dia punya packaging tu, cuma yang berani untuk tunjukkan dia punya orange pop ni cuma Tropicana je lah. Yang lain-lain brand ni ada wrap the whole bottle tu untuk tutupkan dia punya kelemahan tu. Okay, kadang manufacturer ni orang buat bisnes kadang dia pandai juga dia main dengan packaging ni. So the next one, nitrite burn due to the abnormally high nitrite concentration. So nanti dia akan jadi warna not consistent in term of the red or pink color. Dia jadi warna nitrite burn ni disebabkan oleh nitrite tu kita letak terlalu tinggi. Okay, so disebabkan yang ketiga, bacterial activity, dia akan menghasilkan byproduct hydrogen peroxide. So at the same time, okay, not only the bacteria, but mitochondrion. Okay, mitochondrion pun dia ada di dalam meat tu. So mitochondrion ni pun dia akan consume oxygen. So dekat sini mitochondrion dan juga meat ni dia akan kata compete each other to absorb the oxygen. Okay, so normally apa yang berlaku bila mitochondrion ni absorb more oxygen, okay, so dia akan produce the byproduct also same, iaitu H2O2. So H2O2 ni pun akan menyebabkan the formation of the oxidized color. Okay, so the next one, rancid fat radical may oxidize HMA. Ni disebabkan oleh energy yang comes from the light and from the oxygen ni boleh menyebabkan oxidize the fat and affect the meat color. Okay, pinking in uncured meat, okay, nitrate contamination from water, vegetable. Okay, some of the vegetable like the celery ataupun celery contain very high in term of the nitrite. Dia ada banyak nitrite dalam celery yang orang buat soup tu. So once react dengan meat, okay, so our meat will automatically turn to pink color disebabkan oleh nitrite yang present di dalam vegetable tu. So some of the carbon monoxide from the environment, from the transportation also can induce the pink or red color uncured meat. Okay, uncured meat ni maksud yang without addition of sodium nitrate ataupun nitrate. So nitrogen oxide gases from the cooking from the cooking stove tu pun boleh affect the color of the uncured meat. So poor cured color development disebabkan oleh phosphate with slow color formation. Okay, phosphate ni, okay, biasanya bila kita dengar phosphate ni kita kaitkan dengan buffering effect. Sebab phosphate ni bila kita nak buat apa-apa chemical, kita akan gunakan phosphate sebab dia ada buffer effect. Okay, dia boleh maintain dia punya pH. Kalau kita nak pH 6, pH 7, kita guna phosphate buffer. So dia tak akan berubah pH dia. So normally phosphate buffer ni disebabkan oleh dia punya, nak kata buffering effect pun tak juga, tetapi disebabkan oleh some of the phosphate ni kita gunakan bersama-sama dengan garam, so dia boleh absorb dia punya kita panggil sebagai salting in. So dia akan mengubah, okay, dia punya myoglobin redox state tu, iaitu deoxymyoglobin, oxymyoglobin and metmyoglobin. So dia akan menyebabkan dia punya formation of cured color development tu akan jadi lebih slow disebabkan dia punya phosphate dia akan mengganggu dia punya redox state tu tadi. Itu sebabnya meat color ni dia susah untuk develop into pink color disebabkan oleh kehadiran phosphate di dalam meat tu tadi. So the next one, heating rate. Too fast will not allow adequate development of the cured pink ataupun red color, sebab untuk kita develop the red or pink color dia memerlukan masa. Dia bukannya maksudnya kita pun bila kita nak belajar, nak faham sesuatu pun kita takes time untuk meat ni, untuk dia develop the color. Okay, once we add the what we call the reducing agent dan juga nitric oxide, bila kita heatkan dia terlalu cepat, dia tak akan develop pink ataupun red color. Sebab apa? Sebabnya suhu terlalu tinggi dan dia punya rate of heating tu pun terlalu cepat. So dia tak mudah untuk dia tak mencukupi bagi masa untuk dia develop the color. So too low nitrite concentration and too low reduction ataupun reducing agent, ini yang saya sebut banyak kali ni, yang malah tulis sebab apa, takut salah je, erythrobate and ascorbate. Okay, reductant ni kita panggil dia reducing agent ataupun cure accelerator yang kita gunakan dengan bersama-sama dengan nitrite oxide. Okay, nitrite oxide will not turn into the red color
without orang kata this kind of ingredient ataupun this kind of chemical. So dia perlukan chemical ni untuk dia reduce daripada MAC myoglobin kepada nitric oxide myoglobin. So dia perlukan these two ataupun one of this chemical lah. Okey, itu saja. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada doktor. Ada. Okay. So kita punya kelas hari ni sahaja. Next week sepatutnya ada kelas kan, tapi tak apalah. Kamu pun dah mood nak raya kan. Next week tu, Khamis tu dah hujung-hujung kan. So tak apa, tu saja kot. Okay, selamat raya, Maazir Batin. So kita jumpa after raya lah. Okay. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Ya. Thank you doktor. Thank you doktor.